illallah, la ilaha 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 illallah Muhammadur Rasulullah. illallah 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 illallah
illallah, 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 Allah, 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 Allah,
আল্লাহ 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 মাফ করে দে গো মাওলা, মাফ করে দে, ক্ষমা করে দে গো মাওলা, ক্ষমা করে দে মাওলা রে। মাফ না করিয়া কাউকে বিদায় দিও না ও মাওলা, মাফ না করিয়া কাউকে বিদায় দিও না, ক্ষমা না করিয়া কাউকে বিদায় দিও না। আল্লাহ পরিপূর্ণ হেদায়েত না দিয়া কাউকে বিদায় দিও না। আল্লাহ তোমার মুহাব্বতে দ্বারা কলবকে পরিপূর্ণ করিয়া দাও। আল্লাহ তোমার ভয় দ্বারা কলবকে পরিপূর্ণ করিয়া দাও। আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত মুহাব্বত অন্তর থেকে দূর করে দাও। আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত ভয় অন্তর থেকে দূর করে দাও মাওলা রে। তোমার মহব্বত, তোমার ভালোবাসা, তোমার প্রেমের দ্বারা আমাদের অন্তর পূর্ণ করিয়া দাও। اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية. আল্লাহ যত মুমিন মুমিনাত, যত মুজাহিদরা কবরে শিয়ারে সবার কবর আযাবকে মাফ করে দেয়। ইয়া আল্লাহ, খাস করে আমাদের শাইখ ও মুর্শিদের কবরকে জান্নাতের বাগিচা বানায় দেয়। মা দাদা সহ তামাম দুনিয়ার মাশায়েখদের মাকামকে জান্নাতে বুলন্দ করে দেন। আমাদের আওলাদ আমরা খাস গোলাম মানুষে কবুল করে নেন। ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين. ارحمنا معهم.